Where's the bike here? I'm late now. Asa mga want to sir? You go straight. And then you go straight. You go left. In short. You go there. There? Yeah, there. Here's a pay, bro. Thank you. Dako na kayo na, sir. No, it's okay. Keep the change. Salamat kayo, sir. Yeah, it's okay. Hello? Anybody's home? Anybody's here? Hello? Come on. Hey, bro, is this the house of name Shallow? Uy, English. Dali, sulod. Dali. Hey, bro, are you a bodyguard here? Saan kapag tubag ani ha? No, I'm the puppy of Chilo. I'm here to visit Shallow. Visit? Uy, sakit akong anak. Visit ha? Is she here? Yes. Come. Go on there. Yeah, there. Okay, thank you. Bukan itong nagwaya to. Nagduda di ko ito. Ang tuon na ako ba? Pasak yung palingko na kayo na ha? Ganyan, siguro kay gamay. Dong. Bukod sa ridong. Thank you. Is this a chair? Muna yung chair na mo dali. Too small. Like this. Hey, nak. Come to papi. What the heck? You look like a fucking angel. Ay, nak. Saman, story mo na siya? Ano yung istorya? Pa, dili ko. Anadong, di man ay gusto kong anak si mo ah. Ha? Nga naman. Dagan mo kong kwarta. Kaya na ko yapuntanan yung gusto. Tara gusto niyo patubay Iskot man ay. Sayang ra ko sa pagkaturi. Igang ra ko sa suot. Il Nino pa naman init ni panahon. Muli na lang ko. Still lang, ning bataan eh. English pa. Kadakuwar mo ring Bisaya di ay.